Nos han dado la gran oportunidad de crear un proyecto desde cero, o sea, de gente que no teníamos ni idea, de cada uno de un lado, y entre todos juntando ideas y ayudados por los profesores, pues hemos llegado a hacer un espectáculo que creo que gusta demasiado. I think I've participated in a collective process, but it was back in high school, but it was not quite as this one. There was not so much interaction between students and professors. Like, it was just, I teach you and you learn. But this one is quite more interactive. I never participated in a polyvocal creative experience, and I thought it quite interesting because it changed some of your personal skills, like teamwork and some others. It was more of a personal thing, but at first I was not feeling quite comfortable. But then, like really soon, I got the hang of it and I got along with everyone. Everyone was really nice and accepting, so it was pretty easy to get along. Aquí nos han abierto un poco la mente y nos enseñan a trabajar a gusto, en grupo, y la verdad que estoy muy contento con el curso. Suposo que m'ha portat una visió diferent. En aquest procés creatiu sí que dona molt peu a improvisar, a treure idees noves, a que siguin tot lo boixes que et doni la gana perquè, bueno, no sé, és guai, dona molta llibertat. A nivel humano yo me llevaría a la generosidad. I learned how to be more accepting with other people's opinion and learned that you can actually take a lot from what other people think and then merge it with your own thoughts and you would have a really good outcome. Sí, en el aprender contento y estar bien mientras aprendes, pues hace que aprendas mejor. A mente apre mais e aprender mais coisas. Sì. All'inizio che nessuno sapeva fare niente di musica, di teatro, ognuno si è aiutato l'uno con l'altro e ci siamo scambiati le idee. Quindi scambiando piglia le idee uno, piglia le idee nate, abbiamo fatto nate idee una nuova. E la verità a livello umano ho capito che se tu ti unisci con la gente e tieni la tua idea, cagna con la sua, fate varie cose. Segur que miro uns 6 mesos enrere i no sóc la persona que era ara. There was a time when for a performance we had to I had to be lifted and I did not want at all because I'm really kind of conscious about my weight. So I was kind of afraid of that. I told them I didn't want to do it and they did it anyways without me knowing. So it was like I got there and everyone was like, okay, you're not gonna do it, it's fine. And then I see myself being lifted and I'm like, what is happening? Then I learned it was not that of a bad thing. M'encanta, perquè o sigui, sense posar ninguna espècie de pauta, cadascú fa el que creu que ha de fer. Si algú té més ganes de fer una cosa, la fa perquè creu que allò que pot fer aportarà alguna cosa al grup. No s'obliga a ningú a fer el que no vol. Gostei todo, sí. Sido uma experiência muito bonita. The thing that I like most from this workshop is the fact that you, with your other colleagues, you create an idea and make it happen. Se me ha pasado muy rápido, así que espero y deseo volver a otro curso como este. A cercare fatica, ho capito che cosa che ho imparato qua in questo corso, ho imparato che saccio fare a di cose che prima non sapevo fare. Che ne saccio, per esempio, mo sto cercando fatica come aiutante di produzione, oppure sto cercando fatica come tecnico di sonido, oppure sto cercando fatiche diverse che cercavo prima. Quindi mi ha aiutato assai questo corso. Me ha hecho ser una persona más creativa y menos tímida delante de la gente, más participativa a la hora de trabajar. It makes you lose your shyness because you are acting in front of people at the final performance. También ver más los otros diferentes puntos de vista de otra gente que a lo mejor son totalmente distintos al tuyo, pero luego pueden ser mejores y la acabas viendo en vez de encerrarte en tu idea. Hi ha moltes coses que no m'he plantejat fer, però gràcies a aquesta formació he pogut fer-les i saber qué me aportan a mí como persona. No hace falta que todo el mundo se lleve bien, pero sí poder trabajar bien con toda la gente. El hecho de relajarse, porque es algo que no nos enseña nuestra cultura, creo yo. Siempre estamos de un lado para el otro corriendo rápido.
És guai perquè s'ha portat d'una manera que tothom era important que digués el que pensés. En eso es lo que más sorprendido me he quedado del grupo, porque todo el grupo éramos muy distintos y cómo los profesores lo mezclaron todo y supieron sacar lo mejor de cada uno para que así funcionara mejor el curso. Sim, difícil, porque somos muitos, então nem todos pensam igual e não pensa outro. También ha habido su trabajo, claramente, pero también creo que la gran mayoría de personas han estado predispuestos a ello también, de que haya un buen trabajo en equipo. Suposo que inconscientment et fas la teva pròpia màscara per mostrar-te als altres. I al fer exercicis tant de treure el que tens a dins, com que la vas trencant a poc. Some things must be narrative because you just have to write them, or you just have to learn about technical things, because without technical things you cannot perform anything. And then performative because we have to interact and practice. Everything has to be put into practice. Es complementen, vull dir, sense narrativa la performativa no té sentit perquè actues a la babalà i sense performance la narrativa queda una mica coixa, no? É onde dá mais oportunidade de aprender, fazer os dois no mesmo tempo, não? Para mí, en particular, es mejor el literario, porque yo me expreso mejor en él. No, penso che un processo polivocal è meglio performativo rispetto al letterario perché che stavi dicendo? Cioè, un performativo ti fa scendere proprio in campo, ti fa pigliare cose. Creo que esta experiencia ha sido un poquito como un caldo de pollo, en el hecho de que cada uno ha tenido su esencia en algo que nos hemos juntado todos y creo que se ha juntado muy bien y no sé, es algo que es bonito de ver porque normalmente que haya 30 personas que se junten y se pongan mínimamente de acuerdo en alguna cosa ya cuesta un montón como para hacer un espectáculo. And I will describe it also as a way to enhance your creativity that sometimes you don't think you have. Esto ha sido una experiencia única y 100% recomendable. Ha sido muito lindo, na verdade, a experiência. Gostei muito. El procés ha sigut renovació, tant professional com personal, com tot. Creando con l'immaginazione nascono certe cose che tu manco tu sapevi. I think that you'll know what this has given me because you'll see me in the future. You will.